Salam la famille, Inch'Allah كاعكم ملاح سعيد إذا تشوفوا فيديو جديد. بون فيديو تاع اليوم نعطيكم اخبار بزاف شباب. حلوني شويه باش نعطيو لكم. نقول لكم ما نقولش نقول والله نقول هاي صح نقول. Bon bref, l'akhbar اللي جبته لكم c'est que le ministre canadien Jean Boulet il a annoncé que à partir de l'automne 2023, c'est-à-dire pour la rentrée 2023, automne, c'est-à-dire septembre, à partir de septembre, que les frais de scolarité pour les étrangers ils seront réduits. Donc je vous vidéo où ils seront réduits ou ils seront réduits ou les conditions. Voilà, هذا هو الصح. واش هما les conditions باش ولي تولي ما تخلص ولا تخلص شويه. تبع معايا. Déjà الحاجه الاولى هذه elle concerne les universités في الكيبيك ou les universités, c'est-à-dire تقرا en français. Mais يعنيش les universités que ce soit hors Québec ou les universités في الكيبيك وين تقرا في l'anglais بالانجلي. دونك هذه تعني que les universités وين تقرا en français. هكا هذه حاجه بروميير بوين. نخلي لكم ثاني اون ديسكريبسيون لارتيكل هذاك وين تقراو واش قال لو مينيستر. نفهمكم علاش ils ont annoncé ça وعلاش ينقصوا les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Bon, في الكندا actuellement عندهم pénurie في quelques secteurs. ils ont certainement réfléchi ou la solution اللي راحوا ليها c'est les étudiants étrangers. Peut-être que par rapport à l'Iran ou par rapport à l'économie qu'ils créent ou qui fait développer les étudiants tawana, ils ont décidé, enfin tawana, quand je dis tawana, les étudiants étrangers, ils ont décidé que voilà, pour combler le déficit fait les secteurs, ils se sont tournés vers les étudiants étrangers. Voilà, les étudiants étrangers, le مشكل الكبير كامل علاش العواقب كيفاش يقولوا العواقل اللي يخلوا les étudiants étrangers notamment les Algériens soit ما يروحوش ولا يجيبوا un refus de visa, c'est qu'ils prouvent pas assez de moyens financiers باش يخلصوا les frais d'études qui sont relativement chers, surtout au Québec, qui sont relativement chers. Donc, voilà, les étudiants qui ont du mal qui postulent pas ou qui ont du mal à partir parce qu'ils ont un refus par rapport, ils n'ont pas les moyens de justifier les frais de scolarité. Donc, c'est pour ça que ils ont décidé de diminuer les frais. تاني اللي بوستولي لازم ما يبوستوليش les universités في Montréal parce que Montréal voilà ما كاين بزاف déjà تما les étudiants étrangers, donc ça ne concerne pas les universités Montréal. ولازم كي تخير البروغرام في les secteurs où كاين la pénurie la plus importante في الخدمه. donc كي البروغرام اللي تخيروا لازم يكون في les secteurs هذوك اللي عندهم une pénurie. On va publier في la page Facebook, la page Instagram qui يبداو les inscriptions وشنو les domaines etc. Enfin bref, on va publier ça. وهما حابين يديروا d'une paire de coups, non seulement يبعدوا شويه يعمروا شويه العباد hors Montréal, en même temps يعمروا le déficit تاعهم تاع الخدامين في les régions en dehors de Montréal. Ou la facture اللي حيصرفوها le gouvernement في هذا le programme c'est 80 millions في 4 ans. في 4 ans ils vont dépenser 80 millions parce que هما اللي حيخلصوا les frais d'études في بلاصه les étudiants étrangers. Donc c'est un coût énorme. Ou ce qui veut dire que هادو كي يدوا هاد les étudiants باش يقراو gratuitement باش يقارديوهم ماشي باش يعاودوا يولوا. حيخلصوا لهم باش يقعدوا باش كي يكملوا القرايه يقعدوا في هذوك لي ريجون باش يعمروا هذوك لي ريجون. دونك لو بوت سي كو لي ستوديون كي يروحوا يقعدوا تما ماشي باش يعاودوا يولوا. ماشي كيما دوكا اكسيون بوستولي تقول لهم ديكلاراسيون سور نوبل كي كيما قرايتي نولي. في هذا البروغرام لو بوت سي كو ليتوديون يروح يقرا تما يقعد في هذوك لي ريجون باش يعمروا هذوك لي ريجون. دونك سكي فو دير ça sera un avantage conséquent في la demande de visa. Non seulement ما تحقش justifier des moyens énormes, mais moyens financiers énormes, وفي الفيزا اوتوماتيكمون حيمدوا بوكو بلوس لهاد العباد باسكو هما راهم حابين يدوا هاد العباد. دونك ماشي يروحوا يبروبوزيو ان بروغرام يخلصوا لي ستوديون هذوما باش من بعد يعطونهم ان refus de visa.
Ça veut pas dire que ça veut pas dire que le visa index 100% parce qu'il n'y a pas que les Algériens qui postulent à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui vont postuler, عندهم bien sûr un quota. L'essentiel c'est que pour le visa automatiquement حتكون عندك plus de chances puisque هما راه حابين يدوا هاد اللعيبات في هاد لي دومين. Donc هما حابين يدوهم باش يقعدوا لتما. Donc automatiquement pour le visa تكون عندك plus de chances. Actuellement qui te postuler لازم justifier beaucoup de moyens financiers. Qui تعرف postuler Québec عندك annuel à partir de $15,000 ولا لازم les moyens financiers تاعك تقدر justifier. Donc كاين بزاف عباد soit ما يديرش لا بروسيدور ولا كي يدير لا بروسيدور il a du mal à justifier هذوك les moyens financiers في الفيزا. C'est pour ça يجيبوا en règle générale un refus de visa. والمفيد les frais حيخلصوهم هاد les étudiants étrangers يخلصوا كيما les Canadiens. C'est-à-dire في الكيبيك environ هكذاك $3,000 dépendamment de la formation environ $3,000. Il y a actuellement environ $17,000. Actuellement, les frais moyens في الكيبيك dans les études annuelles, c'est à peu près $17,000. Tous les $3,000. Donc $3,000. ما تقوليش $3,000 هي 40 شحال 40 50 مليون بزاف. Non, شغل من 17,000 $3,000 تقدر تخلص comme les Canadiens. Il faut savoir $3,000 في الكندا $3,000 annuel تاع les études presque باطل باسكو تروح لتما عندك لو droit de travailler تخدم شهرين راك تخلص العام تاعك كومبلي. Donc ماشي donc c'est relativement gratuit par rapport au Canada bien sûr. Ou quitte postuler pour un collège ما تخلص والو, c'est-à-dire zéro dinar. L'université environ $3,000. Quitte postuler pour un collège تخلص puisque ما تخلصش donc ما تخلصش 0 دينار ولا تخلص 0 دينار واحد منهم l'essentiel 0 دينار. Bref, c'est pas magnifique hein. Oh là, c'est pas magnifique hein. ما نستاهلش. يعطيك الصحة بارك الله فيك. un j'aime abonné commentaire بارك الله فيك. arrête طلع. Enfin bref نكملوا. Les secteurs prioritaires de ce programme voient le génie de l'information, la santé, les services sociaux, le domaine de l'éducation. هذو عندهم une pénurie énorme في الكندا يحوسوا على راسهم. Même pour l'immigration, les secteurs vraiment c'est des secteurs recherchés. Même pour l'immigration, nous allons comme d'autres vidéos inchallah par rapport à ça. Pour l'instant, on a parlé les études, on a parlé l'immigration. Donc les secteurs mentionnés dans l'article. Forcément il y a d'autres secteurs internet. De toute façon comme je vais publier qui me les inscriptions, qui me donne la réception des dossiers. On va publier sur Facebook ou sur Instagram ou je vais faire d'autres vidéos inchallah. Donc déjà qui m'a le collège 0 dinar $0, université environ $3,000. À travers le programme ils veulent favoriser l'enseignement en français. Beaucoup plus de francophones. Donc je résume. À partir automne 2023, les frais de scolarité pour les étudiants les postulés au Québec, en dehors de Montréal, quelques secteurs d'activité. Le collège c'est $0, l'université environ $3,000. وهاد العفسه تعاونكم بزاف في الفيزا ومام الناس اللي يحبوا يقراو في كندا باسكو كيما حنا هنا énormément de demandes les étudiants اللي يحبوا يقراو في كندا. مي اشاك فوا كنقولوا لهم فوالا il faut justifier في الفيزا des moyens financiers باسكو كاين بزاف عنده لا فامي عنده اختو ولا خوه راحت بالإيميغراسيون حب يروح لتما ولا حب يديكوفري لكندا ولا فريمون عجباتو الكندا اي تو سا ما يقدرش باسكو بارابور لي مويان فينانسيي. دونك هذا البروغرام يساعد بزاف العباد اللي فريمون يحبوا يقراو في كندا بصح ما يقدروش parce que ما عندهمش assez de moyens financiers. هكذا ب $3,000 c'est vraiment facile à justifier $3,000 وكي يقبلوك l'université تكون عندك beaucoup de chance pour le visa. Il suffit juste de justifier $3,000 ou bien sûr les frais de subsidence et des frais de subsidence. Donc pour le visa تكون عندكم énormément de chance par rapport à les années les فاتوا. Donc voilà, Inch'Allah, comme vidéo, l'article, dès le lien dans la description, تقدروا تقراو l'article, qui بداو les inscriptions كيما قلت لكم. On va publier و Inch'Allah تكون بفيديو. تهلاو في روحكم وما تنساوش تابونيو وديروا جيم بارطاجيو مع اصحابكم تكومونتيو وديروا تخلطوها. Enfin bref, باش à chaque fois ننزل لكم d'autres vidéos. تهلاو في روحكم جماعة. Peace.